अयोध्या राम मंदिर पूरा कहानी। नंबर 1, बाबर 1528 मसीह निजर सेनापति मिर्बाकी को अयोध्यार भव्य राम मंदिर को भांगिबा पाई आदेश देले। इतिहासकार कानिंघ अनुसार श्रीराम मंदिर को बंचैबा पाई हिंदू माने निज जीवन को बाजी लगाई देले। 1,74,000 हिंदू वीर मानकर बलिदान परे मुगल माने मंदिरर क्षति करने को पहुंची पारिले। मंदिर एते मजबूत तैयारी हेइथिला जे ताकू भांगिबा पाई तोप एवं गुली व्यवहार करिबा पाई पड़िला सेमानंकु। नंबर 2, मंदिर को नष्ट करी सारिबा परे जलाल शाह हिंदू मानकर रक्तरे गाढ़ा तैयारी करी लखरी इटारे बाबरी मस्जिद निर्माण कला। नंबर 3, मिठी नरेश महताब सिंह को जेतेबळे राम मंदिर उपरे आक्रमणर खबर मिलिला से बद्रीनाथ तीर्थयात्रा जीवा बंद करी निजर सैनिक मानक सह मिर्बाकी सह युद्ध कले। 17 दिन जाए भीषण युद्ध चलिला एवं उभय पटर असंख्य सैनिक प्राणत्याग कले। शेषरे महताब सिंह समेत रामभक्त वृद्ध केहरी वीरगति प्राप्त कले। नंबर 4, हंसबर राजा रणविजय सिंह को कुलपुरोहित देवदीन पांडे 70,000 सैनिकों को नहीं श्रीराम जन्मभूमि पाई बाबर सेना सहित लड़ाई कले। युद्धरे संपूर्ण आहत हेले मध्य मुगल सैन्य मानकु मारी युद्धरे आगे चलिले एवं शेषरे से भी वीरगति प्राप्त हेले। नंबर 5, हंसबर राजा रणविजय सिंह को जेतेबळे निजर कुलपुरोहित देवदीन पांडेंकर मृत्युर समाचार मिलिला से निजर महाराणी जयकुमारी को राजभार दे निजे 25,000 सैनिकों को नहीं श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त करने पाई बाहरी गले एवं शेषरे वीरगति प्राप्त कले। नंबर 6, राजा रणविजय सिंह को बलिदान परे महाराणी जयकुमारी आनंद संप्रदायर महंत स्वामी महेश्वरानंद सहित मिसी श्रीराम जन्मभूमि पाई संघर्ष जारी रखिले। स्वामी महेश्वरानंद नेतृत्व में मठ मंदिर एवं आखड़ार अनेक नागा संप्रदाय गौरखपंथी दिगंबर निर्मोही निर्मले एवं निर्वाणी साधु माने भी शस्त्र उठाइले। समस्ते मिसी शत्रु उपरे आक्रमण करी युद्ध नीति आपणाइले। बाबर सेनापति मिर्बाकी युद्धरे भयभीत होई तास्कंद लुचि पड़ाइला। नंबर 7, हुमायूं समय भी महाराणी जयकुमारी एवं स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करी चलिले एवं 10म थर युद्धरे सफलता हासिल कले। ता सहित श्रीराम जन्मभूमि 2 ରୁ 3 वर्ष जाए मुगल ठारू मुक्त रहिला। शेषरे 2 योद्धा मुगल विशाल सेना सहित लड़ाई करी वीरगति प्राप्त कले। नंबर 8, अकबर समय कोयम्बतूर आसिले रामानुज संप्रदायर स्वामी बलराम आचार्य श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त करने पाई 20 थर युद्ध लड़िले। आउ तापरे बीरबल और टोडरमल कथारे अकबर सेठी छोट मंदिरटीए निर्माण करने पाई अनुमति देले। शाहजहान को समय जाए सेही मंदिर रे निर्विघ्न रे पूजा हेउथिला। नंबर 9, 90 वर्ष निर्विघ्न रे पूजा हेबा परे औरंगजेब निजर सबुठो आतंकी सिपाही जाबाज खां को सेना सहित मंदिर नष्ट करने पाई पठाइले। अयोध्यार अहल्या घाट निकटरे परशुराम मठ थिला। सेठारे बाबा वैष्णव दास रहुथिले। तांको संगरे चिमटाधारी साधु मानकर एक विशाल शिष्य मंडली थिले। एमाने समस्ते मिसी चिमटा एवं त्रिशूल सहित लड़ाई करी मंदिर को रक्षा कले आउ जाबाज खां लुचि पड़ाइला। नंबर 10, औरंगजेब द्वितीय थर सैयद हसन अली को विशाल सेना सहित श्रीराम मंदिर को नष्ट करने पाई पठाइला। बाबा वैष्णव दास समयर बहुत पूर्वर गुरु गोविंद सिंह सहित जोगाजोग करिले। गुरु गोविंद सिंह सेना सहित मंदिर को रक्षा करने पाई अयोध्या पहुंची गले। सेमाने साधु सेना सहित मिसी मुगल मानंको धूली चटई देले आउ हसन अली सयादतगंजर मोर्चा उपरे मरागला। नंबर 11, 1664 मसीह औरंगजेब पुणी थरे एक विशाल सेना को मंदिर भांगिबा पाई पठेइले किंतु सेतबेलकु गुरु गोविंद सिंह फेरी जाइथिले।
ମୁଗଲ ସେନାମାନେ ଲଘୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେହି ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନମ୍ବର 12, ଆମେଠିର ରାଜା ଗୁରୁଦତ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ପିପ୍ରାର ରାଜକୁମାର ସିଂ ମିଶି ନବାବ ସାଦତ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବାବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୂଜା ଏବଂ ନମାଜ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ନମ୍ବର 13, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସିପାହୀ ଅବଦୁଲ ବରକତ ଫୈଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲାଧୀଶ କେ ନାୟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ଦେଲା କି 22-23 ଡିସେମ୍ବର 1941 ରାତିରେ ପାଖାପାଖି 2ଟା ବେଳେ ସିଏ ମସଜିଦ ଭିତରେ ହାଲକା ଆଲୋକ ଦେଖିଲା, ଯୋଉଟା ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ଥିବା ଏକ 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିଲା କି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଉ ମସଜିଦ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏକ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 14, ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ କହିଲେ କି ବିବାଦିତ ଜାଗାରେ ପକ୍ଷୀ ବି ପର ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। 30,000ରୁ ଅଧିକା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜଗାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଲକାତାର କୋଠାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ କହିଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। 23 ବର୍ଷର ରାମକୁମାର କୋଠାରୀ ଏବଂ 20 ବର୍ଷର ଶରଦ କୋଠାରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏତେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ ଯେ 200 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସେମାନେ ପାଦ ଚାଲି ପାର କଲେ, କାହିଁକି ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 30 ଅକ୍ଟୋବର 1990ରେ ବିବାଦିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚଢ଼ିବା ଯୁବକ ଶରଦ କୋଠାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମକୁମାର କୋଠାରୀ ବି ବିବାଦିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚଢ଼ି ଧ୍ୱଜା ଲଗାଇଦେଲେ। ନମ୍ବର 15, 30 ଅକ୍ଟୋବର 1990ରେ ବିବାଦିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର ସେବକଙ୍କ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ କରିଦେଲେ ଏବଂ କୋଠାରୀ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ଅନେକ କାର ସେବକଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ନମ୍ବର 16, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଆଖପାଖର 105 ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର 500 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଗଡ଼ି ଏବଂ ପାଦରେ ଚମଡ଼ା ଜୋତାକୁ ପିନ୍ଧି ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ 16ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଗଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ଗଜା ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଗଲଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଠାକୁର ଗଜା ସିଂ ହାରିଗଲେ। ହାରିବା ପରେ ଗଜା ସିଂ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଜନ୍ମଭୂମି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ଯାଏ ପଗଡ଼ି ଓ ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ ତାଙ୍କର ପରପିଢ଼ିମାନେ। ନମ୍ବର 17, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ 78ଟି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 3,50,000ରୁ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ବୀରମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 18, ବାବରଙ୍କ କାଳରେ 5 ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ହୁମାୟୁଁଙ୍କ କାଳରେ 10 ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ଆକବରଙ୍କ କାଳରେ 20ଟି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କାଳରେ 30ଟି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ନବାବ ସାଦତ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ କାଳରେ 5 ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ହାଇଦର କାଳରେ 3 ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ବାଜିଦ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ କାଳରେ 2 ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ, ଇଂରେଜଙ୍କ ସମୟରେ 2 ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ 1 ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19, 5 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 20, 500 ବର୍ଷ ଯାଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 161 ଫିଟ୍। କେବଳ ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆରେ 2 ଲକ୍ଷ ଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖା ଅଛି। ସିଢ଼ିର ଚଉଡ଼ା 16 ଫିଟ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ 5ଟି ଗୁମ୍ବଦ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ମନ୍ଦିର 360ଟି ପିଲାର ଉପରେ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଗର୍ଭଗୃହ, କୁଦୁମଣ୍ଡପ, ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ରଙ୍ଗମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ
ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।